مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد والجزء الثاني لموضوعنا تاع اليوم اللي بديناه البارح لهنا بيناتنا لاكسيون انيشياتيف من المينيستير لا كوميونيكاسيون ومعنا كي البارح مازال قاعد معنا شريف إحدادن اللي يمثل لاجونس اليغوري لاجونس اكزيكوتيف تاع هاد لاكسيون. اكزاكتومون مرحبا بك. بارك فيك. معنا طبعا كاميليا باش نكملوا في موضوعنا على العنف كم سي كما قلنا للاسف يا بوغي مونجي في هذا الموضوع دونك كنا لازم نقسموه اون دو بارتي فتنا وهضرنا. مرحبا بك اول. الله يسلمك فريده. مساء الخير. en même temps je suis payée pour ça hein, donc كان جيت نقعد ونسكت ما درنا والو دونك لا فيولونس هضرنا البارح على la violence envers les femmes, la violence psychologique et verbale في الشارع. هضرنا تاني على la violence urbaine. اليوم نكملوا في هذا المنوال وفي هذا المشوار مع كملنا البارح وين قلنا باللي personne ne se sent en sécurité nulle part. Et la prochaine victime, le spot leader, et nous, la prochaine victime de la violence pourrait être n'importe qui autour de nous ou même nous-mêmes. Donc, هذا هو مغزى l'action تاعكم لهنا بيناتنا لو نقدروا نفكروا برك مغزى هذا. مغزى لا كومباني encore une fois c'est تصرف بدون عنف والعنف هذا اللي انا عايشينه في الشوارع في ديورنا في المساجد بارتو يمسنا كلنا. دونك العنف هذا ماشي غير انت لك دير في العنف انت يقدر العنف يمسك. دونك اون اي توس بوتونسيالمون بروشين فيكتيم دو فيولونس. اليوم ولينا نقدروا نموتوا بعد شهر باتمون على جال عفسه ما كاش على جال لفظ على جال كلمه على جال واحد قسته على جال واحد ما خليتوش يجوز على جال فوالا اكزاكتومون. هذا واش شفنا البارح في لاكسيون اوربان اللي داروها للشبان في عنابه سبونتانيمون. نتوما ثاني درتوا اون اكسيون ستريت ماركتينغ دوك نشوفوها كاميليا. جو بونس كو اشاك فوا نقولوها نشوفوا العنف في الملاعب مثلا ولا العنف في المسجد كيما هضرنا عليه في هذا الاسبوع. C'est une frustration où l'insan, avant les hommes, maintenant ça touche même les femmes, il y avait des guerres, donc les pulsions de conquérants et de combattants étaient expiées peut-être, ou qu'ils ils surfent l'énergie de trop plein de brutalité les guerres. Et c'était justifiable. Donc, le Wahed Met en guerre, il disparaît pendant des années et des années. C'est normal كانت عادي et c'est normal parce qu'il y avait des guerres, il y avait des conquêtes إلى آخره. لكن اليوم وصلنا إلى عصر وين normalement on est en sécurité. لكن مشينا وصلنا la sécurité et un jour on a basculé dans une violence noire. L'agressivité fait partie de l'être humain كما قلتها البارح et donc دوكا كل واحد لا فاصون تاعو كيفاش il va gérer comment il va gérer هذيك l'agressivité. Il y a ce qu'on appelle un processus de mentalisation هو التعقيل. Donc c'est la capacité باش حنا نحولوا les émotions تاعنا إلى أفكار إلى كلمات des mots. En fait la personne qui passe à l'acte que ça soit بالسبان ولا بالضرب ولا en fait c'est une incapacité à elle de s'exprimer autrement que par le corps. Et donc il y a un défaut شويه de mentalisation بلا ما نساو بلي هذاك le stop interne qui fait que هذيك الحاجه تحبسني. Non je peux pas parce que حرام parce que عيب parce que ça se fait pas et les circonstances tout ça le système هذاك de contrôle نقدروا نلقاوه شويه défaillant. Pardon excuse-moi على les valeurs qui se sont perdues تاني ربما الدين ولينا نقولوا لا دين لا ما كانش on a plus de valeurs كما كان والتربيه خاصه. c'est pour ça qu'il البارح في الخاتمه تاع الحصه تاع البارح تكلمت d'ailleurs c'était très sensé وين قلت في الاعماق اللي لازم نعاودوا نولوا من الجذور اعاده تربيه المجتمع تاعنا. Il y a un gros travail à faire, je pense. Je prends des exemples. Entre بين الرجال كما نقولوا كنا كما قلتي même on n'est pas aussi âgé que ça mais كي كنا برا نديروا عفسه عيانه ولا تروح je sais pas on faisait des bêtises comme tout le monde كي يغزر فيك جارك ولا يعرف تموت ماشي يلحق باباك شافك ولا عمك شافك كي يكون جارك كان في عود الاب وكان هذاك القدر اللي كان يخليه شويه يافي دي ليميت. دونك لا فيولونس تاعنا ولا هذاك ليكسي دينيرجي كان عنده دي ليميت شويه. اليوم فقدناه اليوم ولا سيد ما يقدرش باباه
Même les بنات دركا c'est-à-dire حنايا on pouvait même pas parler مع زملائنا الاولاد زملائنا الذكور تاع المسجد كي نخرجوا من المسجد شغل ما نعرفوش ساي سي بون c'était assez marrant quand même c'était surréaliste comme situation وين الطفل هذاك تذكر او قاعد معاك لمده 6 سنين هو قاعد معاك في القسم بصح تخرج برا parce qu'on n'est pas censé se connaître. لكن دركا كما قلنا البارح les jeunes تاعنا ont une double vie qu'on n'imagine même pas للاسف. Donc نشوفوا justement l'action street marketing اللي درتوها donc du théâtre في الشارع ونشوفوا comment les gens ont réagi. Voilà, en fait on a pris je voudrais juste dire merci déjà aux initiateurs تاع النبا parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire avec beaucoup moins de moyens que nous وين حاولنا نتصلوا بهم للاسف ما جاوبوش. l'occasion se présente باش هما يديروها اليوم الجي وين كنا حابين نعطيو لهم حنا plus d'outils de moyens باش نديروها un peu plus professionnel. Donc on a fait appel à des gens super sympas aussi qui sont à le TNH, il y a théâtre de rue qui font du théâtre de rue. C'est bien au moins, que je les salue. Voilà, vous avez exactement. Ils se sont entraînés pendant 10 jours dans leur petit coin et ils ont fait un travail extraordinaire. Donc نشوفوا النتيجة ونحييوا الفنانين تاعنا تبعا اللي justement الركوح راهي فرغت les théâtres تاعنا راهم فارغين. Donc c'est bien si le théâtre investit la rue. Je pense que c'est un moyen aussi de canaliser un peu les énergies. C'est parce que ما عندناش فنون ما عندناش ما كاش y a pas de cinéma, il y a pas de théâtre, il y a pas de musique, il y a pas de concert, il y a pas de. On a un seul défouloir qui est le stade où on chauffe le résultat. Et même les concerts on peut même pas aller en famille à des concerts de musique. hélas اللي كان ماشي في قصر الثقافة ما نقدروش للأسف. Bref, donc il faut vivre enfermé dans une bulle. نشوفوا le spot ونعاودوا نرجع لكم. معايا ما تفهمش سبحان الله. Encore une fois, bravo, hein, très émouvant. Donc, شفنا les différentes formes. Il est un peu plus développé que هذوك. C'est vrai, شبان نحييوهم encore une fois ونصفقوا عليهم على l'initiative très personnelle. Là, Thomas, vous avez montré quelque chose où c'est un risque, différents risques نقدروا نعيشوه برا كيما شفتوا. Une fille qui se fait bousculer, agresser. ومن بعد يسرقوا لها الساك. Donc voilà, il y a eu 2-3 personnes. Et après, il y a même un couteau qui donc sort. voilà, c'est la personne اللي سرقت لها الساك اللي كي جاو des gens sont intervenus. Les Sidadak Jbedlmos pour se défendre. Donc c'est là où tout le monde s'arrête pour dire halt, voilà ce qui peut se passer banalement. D'accord. Après la réaction, on voit toujours après les gens applaudissent.
C'est peut-être l'émotion, peut-être là, ils sont interpellés. En fait, il y a comme c'était des caméras cachées qu'on a مخبينهم les caméras باش الناس ما تفيقش باللي c'est un tournage. الناس خافت كان عياط تاع نساء كان رجال جبدوا رواحهم. On a vu un monsieur qui passait qui nous a choqué. C'est بالك هذيك l'action اللي elle résume كاع la société aujourd'hui. تخطي راسي exactement. C'est ce qu'il y avait pas un peu avant. درك هذه كان واحد الطفله تاكريسا قدامك بالك تبدلت خطوه لي شويه زعما هادو بالك لما يديروا في العنف كو يكونوا في عقلهم ولا ماشي في عقلهم يزديز رجله بصح الرجله انت تشوف تدنا لطفله ولا تسرق طفله ولا تضرب طفله رجله جوستومون شريف باش نكملوا في هذا سي ان بو سي جوستومون لا سيمين ديرنيير حكيت لك على لو بوتي ادوليسون دو 11 ans اللي لقيتو en sang بالدم à 11 ans. Tout petit comme ça, je pensais que vraiment j'allais jamais venir travailler. Je pensais que j'allais l'emmener à l'hôpital aux urgences. Donc elle m'a بالدم pour une petite bousculade مع زميل اللي في عمره 11 سنتين صاحبه عطاه بدبزه. Donc bon après c'était impressionnant avec beaucoup de sang mais c'était pas très dramatique. لكن كي قلت له واش صرا قال لي هذاك يرجل عليا. Donc المعنى تاع الرجله après je lui ai expliqué bon j'ai essayé de faire حسيت روحي في حوال الناس قلت له واش فاهم لك الرجله لازم تروح تقرا تعاون بابك تفرح يمك تدخل في هذه الحاله للدار اسكو هذه هي الرجله tu vas juste faire peut-être qu'elle est cardiaque sa mère كان شافته كيما انا شفته je suis sûre qu'elle تموت sur place donc la notion تاع الرجله تاني ماشي هنا سي با لا ميم كوتي رجله جدودنا كانوا رجله كانت هكا رجله كان يروح ما تشوفيهش بالك 40 جور كي يولي بدراهمو بقفته بالاخر هذه هي رجله كان ما يخليش ولادو يقعدوا للجوع ما يخليش مرتو يتهلا في مرتو يتهلا في ولادو يتهلا في جارو باسكو يا سا اوسي الجار كان يتهلا في الجار اللي بالك مسكين اون كوني توت سي زيستوار وين بالك سيد ما كانش يقدر يخدم باسكو لا ان اكسيدون ترافاي دونك كانت الرجله يلحق يروح يخدم على دارو وعلى جارو هذه رجله ماشي رجله سي با العنف جوستومون مي لو بروبليم سي سا كي ما هضرنا لا دانيير فوا على لا توكسيكوماني سي فينالمون سي En même temps, كي قال لك يرجل عليا qu'est-ce qui veut dire derrière ça c'est pas حاسب روحه راجل وانا يا ولد صغير راجل عليا peut-être que c'est dans le sens وين حاسب روحه هو il a le contrôle sur moi donc هو il me domine donc انا je suis le faible انا اللي راني نتحقر donc il a pas forcément supporté ça surtout que في la phase تاع la puberté حتى l'adolescence وين على بالنا باللي تماك يا l'explosion تاع et les hormones et l'agressivité et donc c'est vrai que le pubère ou l'adolescent il a du mal à trouver sa place il veut s'imposer dans la société qu'on a un statut parce que le passage de l'enfance l'âge adulte il crée pas mal de tensions tu l'as dit d'une façon pertinente la dernière fois Camélia l'adolescence dans le cas où تبدا بكري c'est plus la notion d'adolescent ou une بكري حتى 14 ans باش نحسوا روحنا à peu près adolescents. C'est vrai que ça a reculé. Maintenant, c'est 8 ans, on a l'impression que c'est des petites jeunes filles et des petits jeunes hommes. Moi, ça me fait peur, sincèrement. هضرنا la dernière fois على la toxicomanie, donc الرجلة justement هذه العنف المخالطة على الماشي مليحة العنف في المدارس ولي établissements scolaires. وفي الحوم تاني يؤدي à des conséquences donc à l'emprisonnement à la délinquance donc هذا هو مغزى لو سبوت اللي درتوه نتوما en fait طرقنا ل 3 formes de violence اللي حكينا عليهم conjugale urbaine ou routière وين كنا ندو à chaque fois لحظات مول اللي نديروا لاكت donc on a traité un peu le spot différemment ماشي نورو زعما اللحظه تاع لاكسيون لحظات اللي السيد كي خلاص لو كو اي بارتي يعاود يتكاكا مع روحه وين تعاود تكالم الحاله يعاود يتكاكا مع روحه بصح درك فات الوقت دونك لو باساج على اللي كنت تهضر عليه voilà exactement je rejoins un peu Camélia je rebondis sur ce qu'elle nous expliquait tout à l'heure c'est que خلاص درك فات الوقت ما تقدرش تولي للور c'est un peu la globalité du spot تاعنا وين on finit toujours تصرف بدون عنف avant l'acte يخمم شويه قبل ما parce que ça y est surtout que quand on interroge ce genre de personnes qui sont des acteurs de violence la plupart ils affirment que
durant leur enfance, ils ont été victimes eux-mêmes de maltraitance. Donc, quelque part, c'est l'identification à l'agresseur. Ils veulent plus, ils vont plus être aussi faibles, aussi tremblants. Que dorénavant, ça va être eux qui vont dominer. Parce que qui nous fait avec la relation entre le dominant et dominé, il exerce le pouvoir علينا. هذاك الواحد ما يحملش أن on résiste ولا on dit non ولا on explique notre opinion. هذيك الحاجة تاع اللي تتكبت باسكو ما يقدرش يعاود يضرب باباه ما يقدرش et tout ce qui s'ensuit. هذه الحاجة راح تولي une forme de langage عنده, une forme de communication بالضرب et une forme de se racheter هذيك la place du dominant et celui qui contrôle oublie, il va plus jamais ressentir tomber dans le même piège de la faiblesse. نشوفوه ثاني في الكومبورتمون ربما مثلا في relations humaines نشوفوه مثلا لكن انسان تحقر في الخدمه تاعو يقول لك jamais plus je me comporterai de la même manière في الخدمه تاعي الجديده. لكن في علاقه ربما علاقه حب واحد فيهم تنحقر يحلف باللي عمره ما يعاود يحب بنفس الطريقه ولا الى اخره. Donc pour ne pas être victime on devient bourreau. C'est une défense. On devient, mais le problème c'est qu'on devient bourreau. Exactement. Et on devient l'agresseur. نشوفوا pardon سامحني كيف تفكر. Voilà, juste un point qui je pense à mon avis important. نقولوا تانيك اليوم الوالدين بالكم يجروا مور الدنيا سي لو تيرم كي روفيان راهم يجروا مور الدنيا في زوج راهم خدامين دونك شكون لا يربي ايزون شحال 2 3 heures avec leurs enfants في الدار تلاقيو في لا كريش او في الروضه ولا في المسجد يقرا في المسجد عنده الويكاند هذاك والويكاند وبعد نقولوا جو ريبوندير سكو تي وين نروحوا باسكو تو كالكول تو الوقت الكبير اللي يعدي فيه في المدرسه. تغيردي البيست في احوال الناس ياك صافي. فوالا المدرسه هو الوقت اللي اليوم لو جون ادو بري ادو اللي يجوز فيه اكثر حياته سي المدرسه والمدرسه مالوغوزمون يفو الدير راه يتصرف بعنف. جوستومون هضرنا هذا الموضوع اللي طرقنا اليه في بدايه الاسبوع هذا خصناه جوستومون للتحسيس لكن كما قلت دوكا شكون يربي اطفالنا؟ الشارع هو اللي يربي اطفالنا للاسف والشارع يؤدي الى نتائج سلبيه جدا. نشوفوا لو سبوت دو سنسيبيزاسيون à la violence urbaine اللي دارتو دونك لو مينيستير دو لا كومونيكاسيون. نرجع لكم. هاد الشاب انا اللي قتلته يا ربي شحال راني حاب نولي للور وهاد المصيبه ما تصراش ما نطيحش 20 سنه في الحبس ما نشوفش يماه تبكي وليدها في جالي والناس تكرهني وتخافني نولي للور ما نخليش لهم في يغلبني بصح خلاص فات الوقت. Voilà, donc en tout cas félicitations encore une fois لهاد الانيشيتيف هاد المبادره نشجعوها وجوستومون حنا اللي اتصلنا بكم باش نحاولوا نهضروا عليها بالتفاصيل خاطرش سي ان ترافاي جيماجين دو لونغ الين. Quand même, il y a eu pas moins de 4 semaines, on va dire 4 bonnes semaines de réflexion, plus 2 semaines d'exécution. تحيي وزارة الوزارة اللي للأسف ما قدروش يحضروا معنا. اليوم ما نحييوهم وهي مبادرة très nécessaire et indispensable peut-être Camélia, c'était urgent de. Vous laissez m'ahti Farida Tanik, il y a un truc à dire que l'IOM à travers le ministère aussi les Djaou Chafouna باش نخدموا de la campagne il y a eu beaucoup d'acteurs économiques algériens les بادروا كل واحد كيفاش قدر كاين لي تيلي que ce soit privé ou les télé تاع الجزائر كاين les journaux كاين les afficheurs les مدوا كامل des gratuités باش la campagne HD, c'est la campagne qui a été le plus déployée. Donc pour avoir un impact maximum. Ça voilà. Prouve qu'on est tous concernés et qu'on a c'est ce qui encourage, c'est que الناس اللي تسمع بلي راح نديروا une action comme ça يجيو لنا كيفاش نقدروا نعاونوكم. Il y a des sites qui sont juste sur internet اللي قالوا لنا عطونا vos bannières, عطونا vos spots, on les diffuse gratuitement. Il y a des pages, il y a des télés qui sont venus nous voir, il y a des afficheurs اللي جاو قالوا لنا voilà هم مبادرة نحييو طبعا الوزارة. Beaucoup de gens qui Je pense bon alors l'initiateur de l'idée bravo. Franchement, sincèrement, il fallait le faire. Donc, Njouzou, il a. Vas-y, ما خليتكش تكملي على المبادرة justement.
هذه المبادرة je pense que جات في وقتها surtout après كامل les catastrophes اللي سمعناهم ces derniers temps. C'est vrai que la violence elle a pris vraiment une ampleur plutôt très importante. Donc je pense que le fait de faire passer le message aux familles, aux mamans surtout, voilà, parce que les enfants qui sont victimes de violence et de maltraitance de la part de leur papa ou de leur maman, et donc les enfants ils vont vivre dans un environnement de violence. Donc ils vont véhiculer avec la violence, ils vont la reproduire à l'école. Donc راح يولوا يحلوا النزاعات تاعهم tout simplement avec de la violence. Eux-mêmes ils vont être parents et donc ils vont s'identifier, inconsciemment, on s'identifie à nos parents. Donc les femmes s'identifient à leur maman et les petits garçons, ils vont s'identifier à leur papa. Donc pour punir leur enfant, les limites et tout ce qui s'ensuit, ils vont réprimer, punir les enfants de l'agressivité. Et donc je vous oublie, c'est quelque chose qui se véhicule, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on va propager dans notre entourage et puis ça va. Je sais pas ما بيش عندك أطفال ولا لا لكن quand je vois des enfants de 2 ans avoir le réflexe de frapper ou là quand ils refusent quelque chose يعني يرفضوا حاجة يتضربوا moi ça me choque ça se voit باللي راهم عايشين في محيط عنيف جدا. Et puis l'intolérance à la frustration, on inculque ça à l'enfant dès le jeune âge. Donc la capacité انه يقدر يتقبل الاحباط ما يكونش عنده فورسيمون كاع واش راهو حاب باش ما نعلمولوش يكون هذيك لا فاز اللي يجوز منها الطفل انه يحس بلي راهو ان انفون اللي عنده لا توت بويسانس وين لانتيغي كامل راهو عليه وين نعطوا له كامل واش يحب. Oui, faut juste l'interdire. Et le frustrer, c'est l'aider à grandir, à mûrir et puis à trouver des moyens comment gérer toutes les frustrations, الاحباطات. Encore une fois, Kamila Smahili, qu'on en a droit à les enfants, là, bon, on parle beaucoup de violence justement, c'est pour ça que c'est des choses qui sont corrélées بيناتهم en fait. Et donc الأطفال, le problème c'est que نفرحوا بهم كي يديروا أشياء هكا alors que ça devrait être juste choquant et interdit. Des exemples, Farida, on était jeunes, تشوف هذيك تاع كي تجيب واحد وليد يقولوا ابزق عمو ولا ضرب عمو ولا سي ضحكنا احنا وي سي الفير tellement pas marrant. On a rigolé, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Ou la drab amou, tu vois. Même jeune, tu parles de 2 ans, c'est choquant. Alors que c'est mtbaï ana chouïa, mais il faut corriger ça. Donc avec le temps, alhamdoulilah, on apprend, il faut corriger ça. Je sais pas, peut-être ربما pour واحد كيفاش ça c'était pas marrant du tout pour nous. Donc moi je trouve pas ça très marrant un bébé اللي يضرب والام تاعو ولا الاب تاعو تفرح به ولا يكونوا نشوفوهم دركا في دوك لي زيسباس نشوفوهم في لا مونتونيير هذوك لي زيسباس دو لي زير دو جو وين نشوفوهم العنف بكل بساطه بين الاطفال الصغار يضربوا بيناتهم اون ديغي سي pour une balançoire qui est cassée exactement. Donc لو سمحت donc كاين ان اوتر سبوت اللي ما حش نشوفوه خاطرش on n'aura pas trop le temps mais on va le partager في la page Facebook تاعنا اللي تظهر على الشاشه اللي هو la sensibilisation à la violence routière. Aussi. خاطرش موضوع ربما نطرقوا اليه مره اخرى باسكو هضرنا عليه 1200 مره في حصتنا on répétera jamais assez. On a montré des cas concrets اللي حياتهم كامل à basculer en enfer على جال une erreur. Donc لحظة غضب تقدر تكون لحظة غضب مش même pas de fraction de seconde exactement. يقول لك il faut bien respirer, faire descendre avec l'attention et pouvoir raisonner et réfléchir, agir avec sa tête et non pas avec ses pulsions. Ses pulsions. Donc فتنا وطرقنا إلى العنف الزوجي في حصتنا وين هضرنا على justement on était très jalouses justement de nos frères tunisiens اللي عندهم لو مينيستير مخصص كاين on a reçu طبعا الممثلي وزارة التضامن وشؤون المرأة كاين un ministère اللي مخصص لهذا الشيء et la violence contre la femme mais bon la violence n'est pas juste contre la femme la violence est conjugale donc ضمن العائلة ضمن بين الزوجين donc Mintouma vous avez fait donc enfin un spot algérien de sensibilisation à la violence conjugale. خاطرش للأسف فتنا تاني وقلنا هاد l'expression اللي كانوا يقولوها كي تدخل الدار اضرب مرتك مم على بالهاش مم انت ما على بالكش علاش هي على بالها وعلاه. Et comme si c'était un animal domestique qu'il fallait punir et maltraiter. Donc, le spot, justement. Le spot, c'est toujours... C'était juste mon petit... C'est en fait toujours dans la continuité de l'acte بعد l'acte.
où on prend toujours la personne les comme si que يعاود يتكاكا مور اللي دار l'acte هذاك. Donc on le montre et malheureusement il y a sa petite fille qui est dans le coin qui assiste à l'action et morto voilà c'est banal on entend plusieurs histoires pour des trucs اللي ما كاش كاع. نعاودو نولو بالك تاع المجتمع تاعنا on se dit musulman نعاودو نولو للدين كي نعاودو نولو السيرة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام je pense pas qu'il battait ses femmes. Donc maintenant ça, le problème oui exactement donc بين الأزواج le problème دوكا بين juste des amis, des petits amis et petites amies. وين ولات عادية إنه الطفلة elle croit que son petit ami a le droit de lever la main sur elle. C'est très très grave. C'est surréaliste. هي على بها باش تقدر تكون علاقة وين فيها لا فيولونس كوم مود دو كومونيكاسيون لحل نزاعات و اوتر. ان جينيرال لازم لو كونتكست دونك سوسيال كولتورال باسكو هي جهة نورمال كي تقولي بلي تنضرب باسكو غير عليها زعما ولا une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Moi j'ai entendu de la part d'une personne une personne qui est censée être intellectuelle اللي قرات اللي قالت لي بلي pour moi c'était une preuve d'amour que son fiancé la batte. Si ses parents la battaient, ses parents يحبوها, donc c'est une preuve d'amour. Ils reprennent l'amour avec l'agressivité. Quand on aime une personne, on peut la punir, on peut avoir des conflits معها. Et donc s'il fait des bêtises. Non, tout dépend. L'homme et la femme, l'homme dominant et la femme qui est soumise. Oui, voilà. Non, mais c'est pour ça que je veux vous parler de l'action des jeunes. Je vous fais le spot algérien. On est fiers enfin d'avoir un spot de sensibilisation à la violence conjugale. La violence conjugale كاين تاني نساء qui sont violentes تاني مع رجالهم. Il faut pas. La violence n'est pas juste physique. C'est pas حاجة قوة لكن elle peut être verbale, elle peut être du harcèlement, elle peut être des fois des on sait que les femmes on aime bien balancer les choses coups de poil. Voilà top c'est donc c'est pour ça que je me dis si c'est normal ça veut dire donc انا تاني نقدر نزعف je peux lever la main sur mon mari ça serait très marrant même peut-être sans le battre mais faudrait que j'arrive déjà. C'est aussi important. Je disais même sans le battre, peut-être qu'il y a des comportements à la maison où il تخليه ما يحشروه مليح où il تخليه يولي on bad peut-être même s'il n'est pas violent et où les violents برا. Exactement. C'est des conséquences. Ça se mord là que c'est récurrent. On plaisante ما شريف على بالي بلي c'est des private jokes كيما يقول لك الخير لكن كلمات دائما نعاودوهم في كل الحصص. C'est pour ça que ça nous fait sourire. Donc c'est à ce moment-là que justement je trouve le spot de sensibilisation de la violence conjugale, l'initiative تاع وزارة الاتصال. هذه مرتي وانا اللي عميت لها يا ربي انا يحبني ولي اللور وهاد الكريته ما تصراش وما يديرونيش عند الحبس وما نشوفش مرتي وولادي يتهربوا مني نولي اللور وما خليش العنف يفسدني بصح ترك فات الوقت. C'est assez choquant, on n'a pas voulu montrer en fait l'acte parce que peut-être qu'on le voit tout le temps, on a eu peur aussi de l'impact. Donc pas peur, mais on a pesé le pour et le contre. On s'est dit l'acte, on met juste on met exactement juste le packshot. Donc voilà. Mais je pense que la situation est assez explicite. Mais ça, on le sait, hein, c'est que ça existe. Le mujtama تاعنا للأسف, c'était normal encore une fois. Oui, peut-être maintenant un peu moins parce que النساء خداو شوية حرية وشوية ثقة في نفسهم. والعائلات تاعهم عطاو لهم الثقه في نفسهم ثاني. يا لا بروتيكسيون فاميليال بكري كانت المراه كي تروح عند راجلها عند عائله الرجل خلاص راهي في عنايتهم وما تعاودش تولي سي كوم سي كون لافي اوفرت en offrande وما تقدرش تعاود تولي اللور اي سي نورمال دونك السوبورتي اي اون ا فو دي كونسيكونس للنساء متشردات في حصتنا ثاني كونسيكونس على la violence conjugale. Ou Tani, quand on interroge les femmes, parce qu'en général, les
تطلب مساعدة même نفسانية en général c'est les femmes ou là c'est les personnes qui sont victimes de violences اللي تقول لك je ne sais pas quoi faire ما عنديش وين نروح كاين اللي تقول لك باللي pour la famille تاعها ولا la famille تاع les beaux-parents c'est normal ثاني وثاني il y a ce qu'on appelle هذاك le secret qui dure et qui perdure دائما le secret اللي كاع على بالهم باللي y a de la violence باللي تضربوا ولا باللي يضربها مي ما تخرجش من الدار les enfants ils sont là donc يكونوا des témoins تاع المشهد هذاك ونشوفوا des enfants اللي ils vont être confrontés مساكن à un conflit de loyauté راح نكون من جهه ماما ولا من جهه بابا il va هذاك l'enfant il va être هو parentifié il va devenir le parent de ses parents il va essayer de protéger la victime donc soit le papa soit la maman ويسي هو يدخل روحه ويقول خلاص بابا حبس ما تضربهاش s'il te plaît donc نشوفوا باللي هذاك l'enfant après il y a une haine aussi qui se développe aussi envers celui qui bat تاني نشوفوا c'est pour ça qu'il dit وان شاء الله ولادي ما يتهربوش مني ولدي ولادي ما يتهربوش مني le problème c'est que ça crée des enfants malades psychologiquement مجتمع مريض et puis la souffrance تكون même عند هذاك le papa ولا هذاك le mari maltraitant parce que juste après l'acte راح يتكاكا il va voir les conséquences de ces actes il va se dévaloriser ماحش يقيم روحه راح يكره روحه راح l'estime de soi il va se faire vraiment tout petit et il va culpabiliser راح يمرض هو ثاني نفسانيا et donc il va tout faire pour acheter le pardon تاع هذيك المرأة هذه je parle des débuts pas quand ça devient quotidien où il y a plus de réflexion au départ il y a toujours des petits signaux qui nous montrent que dès que la personne elle est sujette à être violente ou à passer à l'acte كما قلت tout à l'heure واحد اللي يرمي طبسي ولا برجليه كاش ما يتيري هكا un objet juste pour faire peur juste pour déstabiliser l'autre juste pour montrer c'est moi qui commande c'est moi qui ai le contrôle donc نشوفوا بلي quand il y a déjà هذا le langage في le couple هنا déjà il faut en parler il faut encourager le conjoint à mettre des mots اهدر oui tu es en colère à cause de quoi il faut vraiment casser la tension qui monte et la personne violente doit prendre conscience de son état à elle aussi en général ils prennent conscience c'est un cercle vicieux mot de la dévalorisation ils achètent le pardon ça se soigne non bien sûr que ça se soigne donc il faut pas la volonté tu n'es pas convaincu non si mais ça se soigne si parce que c'est un mal-être c'est vraiment un malaise psychologique واحد يكون عنيف كما قالت لك كاميليا c'est une réaction à quelque chose c'est un subconscient peut-être il y a des séances d'hypnose des séances je pense qu'on fera une autre émission sur peut-être Rajel Jazairi il faut qu'il accepte qu'il est malade donc je pense que c'est très dur d'accepter et surtout de se faire soigner تسمى هو بالك ندخلوا dans un centre qui a une difficulté à gérer son agressivité il a raison et que le couple encore une fois on n'accepte pas d'aller voir le psy مازال ما aujourd'hui c'est vraiment tabou que ça soit un peu plus ça va, t'as plus de patients quand même qu'avant. Alhamdoulilah, il y a plus de non même maintenant concernant les thérapies de couple, même les thérapies de couple, même les gens spontanés. Je pense que quelqu'un d'un minimum intelligent doit aller consulter au moins une fois qu'il chauffe rohom ou chmleh. Des fois il faut faire des cures qui m'appellent de chimiothérapie, c'est-à-dire à base de chimique quoi, à base de médicaments. Quelque chose qui va aider la personne à se détendre. Quand je parle de chimiothérapie, pour un peu canaliser son énergie. Il doit, oui. Vous pouvez faire du sport, c'est vrai, mais c'est moins fatigant de prendre des petits cachetons. C'est juste, voilà, on fait juste cette pilule. Hop, et on se muscle le bras. Donc là où ça m'a tout, je fais justement le spot chaque année. Le ministère tunisien ou les choses le mara, il dit un spot, c'est une association je pense c'est pas le ministère. Là ils ont simulé un plateau qui باش نهضروا على المجتمع اللي يجستيفي العنف اللي يتقبل انه الراجل يضرب مرته المجتمع العربي على بالنا للاسف يقبل هذا الشيء حتى برا نشوفوا دي سين دو فيولونس ونقولوا راجل ومرته ما ندخلوش روحنا ça femme c'est comme si c'était son animal domestique encore une fois donc là ils ont pris le contexte تاع حصه معروفه جدا في بلادهم اللي وسمها عندي ما نقول لك اللي هي كيما ان بو كيما الحصه تاع زميلنا طيب اسمها جاك المرسول donc il y a quelqu'un qui arrive sur le plateau par surprise où l'animateur très jovial et tout le monde l'applaudit ou est-ce que vous savez qui c'est qui vous a appelé et voilà donc je préfère vous laisser voir le spot ils sont toujours très brillants et puis c'est pour ça que je vous dis on est content de vous recevoir de voir qu'il y a de la créativité derrière là c'est un réalisateur tunisien اللي معروف تاني عندهم اللي دار هذا السبوت نشوفوه ونعاودو نرجعوا لكم Test micro. C'est Ajib, Hadr. Hadré, c'est bon.
مرحبا بكم في حلقة جديدة من حصتكم اضرب في الدار واسمح في التلفزة. من غير ما نطول عليكم نشوفوا معنا شكون هي متبارية اليوم. مرحبا بك لا صبيحة. يعيشك. انت علاش جيت هوني اليوم؟ والله انتم عيطوا لي. احنا عيطنا لك بناء على استدعاء من عبد تعرفوا وتعرفوا بالكدا زاده. عرفتوش شكون؟ لا. باهي توا ثم مثل شعبي قديم يقول لك الحلفه ما الطيب كان برزام. وثم مثل اخر زاد يقول اليد الحاره تتباس يا مدام. ما عرفتوش شكون؟ والله ايش باش نقول لك؟ ما عرفتوش شكون؟ نستقبل تو معانا العبد اللي استدعاك. مرحبا بيك. بيك عايش. شوف مدام صبيحه، زوجك اتصل بينا وقال لنا اللي انت خرجت من الدار ليك مده وما رجعتش ويحب يرجعك بالتراضي. ولا صبيحه وين كنت المده هذه الكل؟ كنت في السبيطار. في السبيطار. ان شاء الله لاباس. ما تشاورك تمشي للسبيطار. وعلاش مشيت للسبيطار؟ مشيت نحوس. عنف شديد، السيد اللي ترى فيه هو اللي عنفني. يا سي شباب شنو هي الحكايه توا؟ عنفتها المراه؟ شنو هذه عنفتها؟ يا ودي ما تسمعش كلامها، الحكايه وما فيها ضربتها. ومش ضرب ساعة على ساعة تاكل كف على الطاير وبرا. وتزيد هي فراجيل من كف الدوخ، يجي البشكوت يا سي عجيب، يا حسرة على سابكني وكاو. الحقيقة عنده شوية الحق راجلك، راهو عندك مسؤولية في الحكاية يا مدام. تو كيفاش؟ توا مثلا الراجل يمشي يخدم عليك في الصباح يخرج يخدم على أولادك، مو لازم نراعيو له شوية النفسية نتاعو. بالكش عنده مشاكل نفسية وانت ماكش معبرته. بالكش مشى للقهوة قبل ما يروح للدار وخسر في طرح شكبة. بالكش زاد ضيع المترو قبل ما يروح للدار. بالكش سيتك ما تعرفش تطيب وعملت له كي يروح مقرونه كذابه وكملت سخطه بلوب معبيه باليدين. ارجع لدارك يا مدام واسترعارك وتصفيقه على مدام صبيحه. العنف جريمه مش لعبه، والتساهل مع العنف عنف مضاعف. Bien sûr, le spot est brillant, le texte. Bon, là, au moins, ils ont le mérite. عندهم اللي يكتبوا. البروبليم ربما سي non عندنا ان شاء الله عندنا on fait pas mal de choses عندنا après voilà. Mais le contexte est différent. Le contexte est différent, mais هذه تاع المجتمع qui justifie le fait que c'est l'erreur de la femme. كاين هادي وتاني ils ont mis des points qui sont importants et qui reviennent à chaque fois. Le fait que la personne qui agresse elle minimise بزاف les dégâts تاعها, elle minimise بزاف les conséquences تاع l'acte. C'est rien du tout. Elle est trop fragile. كيف تراجع? Si je peux analyser du côté pub, non, du côté pub, c'est un autre traitement en fait. Ils ont pris l'humour. Et ils ont un peu contourné le problème pour dire tout ce qu'ils ont dit à travers l'humour. Effectivement, on a souri. Le problème, c'est que ça fait pas rire. Donc, le résumé, donc il y a le secret, encore une fois, qu'on a Camélia la violence. Et aussi les causes, les raisons, c'est toujours de la faute de celui qui est frappé, c'est pas de la faute de celui qui frappe. Parce que مسكين اللي يضرب ولا اللي تضرب on l'a poussé à bout. Parce que tu m'as provoqué. Donc الحاجات اللي ماشي مليح اللي راهم فيه في هذيك الدقيقة راح يرميهم عليها surtout. Donc انت اللي tu m'as provoqué et tu m'as cherché, tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas capable ديري هكا وطيبي وتواسي et tout. Tu peux pas prendre sur toi. لازم انت تكوني là pour moi et tout ce qui s'ensuit. Donc il va dévaloriser هذيك la victime تاعو باش هو يعاود يطلع. علاه parce que هو au fond de lui une fois qu'il constate les dégâts il va se dévaloriser. Donc pour pouvoir d'une manière inconsciente, pour pouvoir réparer la blessure ou le malaise, il va essayer de dire non, mais elle m'a provoqué, il va projeter sur elle les choses négatives. C'est ce que nous vivons en fait tout le temps, et je pense qu'il m'a dit que l'accroche j'imagine que quand c'est un homme qui est battu, je parle de violence même psychologique, c'est encore pire pour lui de l'exprimer. Chez la femme, c'est surtout une violence verbale. On ne passe pas forcément à l'acte. Mais ça existe, on l'avoue, des fois il y a même des gestes
qui sont de maltraitance, des petits gestes, rien du tout anodins, les يطيحوا من قيمة الإنسان. L'ignorer, par exemple, à la maison, l'ignorer dans C'est mignon, l'ignorer. L'ignorer, ماشي ما تحطلوش العشاء. L'ignorer, ما تقدروش. C'est ça le truc. C'est ne pas lui donner sa position. Exactement, c'est vraiment une forme, enfin un canal très. Le disqualifier ou l'humilier, انها تحشمو ولا تعكسو هكا devant الغاشي بالخف. C'est ça le qadr, ce que je voulais dire. Pas le respecter. Exactement. Chose qui doit se faire bien sûr mutuellement. Et ce genre de violence, plus par les gestes, par le comportement, par les attitudes, c'est une forme de violence psychologique. Ça peut être très dévastateur, même chez la personne qui est victime de ça, parce qu'elle va vraiment perdre de son estime d'elle-même, de sa confiance. Oui, d'après ses attitudes. Et le quotidien, la personne qui fait le حالة تاعها راح تدهور كيفاش كانت بالك sur d'elle, كيفاش elle a perdu, elle est devenue vraiment fragilisée. لو سمحتي كاميليا باسكو ما بقاش بزاف في الموضوع ماشي غير في المجتمع تاعنا ديجا ديفالوريزي ان هوم ديجا ليتا être un homme على بالنا في المجتمع تاعنا et c'est quelque chose هكا de c'est sacré c'est راجل c'est البابات c'est on est une société patriarcale لكن حتى dans les sociétés occidentales الراجل اللي يتنضرب ولا يتنحقر من مرته يضحكوا عليه الناس عيب فتنا وطرقنا الى هذا الموضوع وين حكيت لكم وين il y a eu un cas une émission un peu comme la nôtre où il y a des témoignages en Égypte où un homme est venu à accepter de venir raconter son expérience مع مرته اللي جات في البلاteau mais elle est balèze hein peut-être c'est mais elle est vraiment balèze hein et oui il est tout petit et c'était loufoque c'est vraiment à l'égyptienne hein بكل صراحه en toute transparence et je ne retrouve toujours pas cette elle passait sur Dubai TV لكن قدرتوا تعاودوا la vidéo, j'aimerais bien la revoir. Win Yahki, beaucoup basata, il a fait Ménès, la réaction, lui parlait de sa souffrance et de sa torture. Wines il dahko. Et ça m'a toujours marqué. C'est pas marrant, c'est comme si que le can l'axe ça est-ce que notre dahko elle هذيك المرأة اللي تنضرب non. On aurait plus de sympathie peut-être avec la femme. Donc, oui, mais le problème c'est que chez l'homme, le pauvre. Là, on attribue le rôle de victime à la femme et t'as le hagar plutôt, t'as la puissance, la virilité, celui qui mène, qui contrôle à l'homme. Quand les rôles sont inversés, ça veut dire que quelque part on va psychologiquement castrer avec l'homme. Tu n'es pas puissant, tu n'es pas fort, tu n'es pas un homme, tu n'as rien de. Nous voyons justement le spot qui se passe en Europe où il y a 2 poids et 2 mesures. D'ailleurs même le spot où se montre 2 poids et 2 mesures. Nous voyons في الشارع راجل violenter sa femme وماد العكس نفس المكان لكن الناس واحد اخرين المرأة violente الراجل تاعها. نشوفوا les réactions des passants. Why do I do what? Just keep doing it. Very annoying. What? Can you cut? Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you about this. I'm not talking to you about this. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off me. Who was there? Tell me who was there. People are looking at us. People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop. They're looking. People are looking at us. What's wrong with you? Honestly, we're fine. I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing that to someone. Okay. If I don't, someone else will. Okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, honey. Okay. Thank you. My office is there. You're definitely all right. Yeah, I am. Just come knock. I'm grand, thanks. What do I do what? Do you ever listen to me? Chrissy, stop. You're crazy, man. Manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into what I've been saying to you. But you're not even listening to me. That's what. Why do I push you like that? Because you won't respond to me and you won't listen to me. You think you're freaking all manly. I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and away from me. Stop it. What the shit? What the bullshit? What the fuck is wrong with you? Stop it. There's nothing. Don't give me that shit. Voilà, donc surtout la réaction, mais elle est aussi balèze, hein, la petite. Surtout que les femmes, on passe pas facilement à l'acte, et puis que l'homme, il aurait pu se défendre et répliquer, mais puisque Madar Wallo, c'est qu'il l'a cherché, donc mais pas que, moi je dis, c'est pas que aussi de la faiblesse.
بالك سيد سي لا نوبليس موا جو اكزاكتومون لو فات ما ترفدش يدك ماشي راجل او كونترير انا بور موا هذاك هو الراجل اللي Moi, je suis d'accord avec toi, Chérif. Vraiment, c'est très important. Il y a beaucoup de cas où elle exagère, même verbalement, même dans son comportement, même dans son attitude, même dans la provocation. Et ne pas réagir, je trouve que c'est de la noblesse plus que de la... Il y a la bonne blessée du cas par cas. Maintenant, chacun sa réaction, chacun sa façon de voir les choses. Ou تاني كل واحد le vécu تاعو. La bonne blessée في l'histoire personnelle تاعنا كل واحد واش قدر عاش واش قدر جوز وتعلم كيفاش هو يجير لي كونفلي تاعو يجير سو جور دو سيتوياسيون دونك سي دو كا بار كا فوالا شريف حداد ممثل لاجونس اليغوري شكرا لحضورك البارح واليوم وشكرا للمينيستير لا كوميونيكاسيون لهذه المبادره جدتو يعني المهمه كانت في وقتها راهي جد في وقتها دونك احنا ثاني اون بارتيسيب ا نوتر مانيير لاكسيون لهنا بيناتنا هذه هي لاكسيون اللي juste pour expliquer si tu permets Falida, c'est en fait hashtag Lehna Binatna, on nomine 3 personnes, donc 3 personnes Lina Al-Forum, Falida et Camélia par exemple, et une troisième, pour qu'ils fassent la même chose dans les 24 heures, donc ils se prennent en photo avec Lehna Binatna et essayer de prendre de l'ampleur. On le fera avec grand plaisir et on le partagera sur toutes nos pages. كل الكونتوني اللي شفناه البارح واليوم في حصتنا يكون في لا باج فيسبوك تاعنا. نتمنى لكم ان اكسيلون ويكاند. طبعا تقدروا تعودوا تشوفوا لي بيست اوف يوم السبت. نتمنى لكم اوقات ممتعه مع برامج الجزائر تي في. لا باج فيسبوك تاعنا تظهر على الشاشه. لا حبيتوا تتصلوا بنا باش تقترحوا علينا مواضيع ولا تجوا تحكيوا لنا قصص حياتكم. اون اتون دي تيموان اوسي. هذه الحصه حصتكم ما تنساوش بلي الناس كلها احوال واحوال الناس ترجع لكم كل ايام الاسبوع الا يوم الثلاثاء على الساعه 3 زوالا. شكرا كاميليا. À dimanche, Inch'Allah. شكرا شريف. Je suis venue dimanche. مرحبا. بارك فيك. مع السلامه.